Grupo Somundi, tengah Sakma Somundi, tengah Tipra Somundi. Jotono Tipra Hasdewa, Mokol Kayunya, Hapaya, Salvat Kormani, Nuksawiya, Raja saya beri Tipra Hasdewa, Hapaya, Jokomen Sumama, oh India ni. Tinini Phuang IK 23 October 2025 lichingo Civil Society roni ongye ke ha strike 24 hour dake mong dake ha abdeke no pa manelai ha juda jaga thayo kas strike khelai ha abdeke no pa jagao khelai thingyo ke ha reporter bung Tripura Riang Chakma ropo Bangladesh ni se phayo hinge samono to ye bung kokrom de aria ke chikrofim de sisu phian de abono to ye abo clip sa bari ke viral onge to ha bose channel bagra channel ni Facebook page so soyo moke AI by edited hinge bung sayak na ha bose abole AI by ya channel ha ina ha hinke abono tongo jongjo to siyo are people brok nu sule kromaya ya abo kau sakrom de are ke intentionally sam de abno taun jora posrai sreng ya ko bose je abo je kau thai samoro Chakma Tripura Riang ba khasale ha abdike no Tripura bai tini bru mileye ki ha joint press meet khekle ha tinio Riang Chakma Tripura Bangladesh ni phaimi hi mono to ye bari khado mungno le ha clarification kahama ke dini ongtho body role chaya hinge sayek nari ha tini ni salo naine di brank masa press meet khnai ro sare kaham joto media ta khobano tini je lama ka solaimon news cover khemo jagao tini tipani ke ha cover channel dongur tv channel Dongur TV channel ni anchor je Agartala min city tunge bini ke anchor chungkha sabse chungwa namoke bose chini mukung bara by bara chungti prasa by ti prasa ni sinyo chung skang to khnao bini do pha by chuna Bangladesh india sarati pa chukhana kini ke chini ti prasa media se bru buso tothari anjati Chakma and ti prajati no Bangladesh ni phaye chini India ni ong phaye bang ma ke bro ong phaye ni chuna je lachi mo mo abon to ye chini mostom khasa te kisu kon skamo chuno pya Dongur TV ni je channel bani je page ho mo bo tini ni je news je babe sakhi te mo je babe chuno han samo bo AI base na mo se bo chung khemi ai ba hoi pi Army Dongur TV ni the chief editor na Sancho ang AI sa tongya ang na horendorians ang na AI ra hingchong tongano no to ni peso cha lao se no sa tongke abono chini ang phon donon je babu be kau salemon porke bole AI se videos na mo ye abo jagawo bru by chakpana ke botwa tipra no ke kat ke Army Dongur TV ni je chief editor na Sancho Nini diplomacy ma, nini uklowo mato, nung ma na politics kemi na diplomacy tongye cinti persano divide and rule policy kaya chongme chonok thala ya kike ni ma profit, nung je sao chone ti persan embausi, ang ti persan loge tong, ang thibu na ti persan samutang thana himo, ang ma nung ni harwa, nung je samutang mo nini kosto chonghono, ato tini first time bono no haje. No AI hi samo jenini video bo mistake liu ha bo hoito ba jenini anchor khenai bono samayo angkau sadin and mistake of tang by mistakenly accidentally abo kau sadi abo sadi sara Tripura ni riang song ba brum song Tripura Chakma bukas namye jenini peso video viral khiye no nije chalao ye bole AI no ke bokino ke chini tinta jati no chola buddhist nam Arami ang Sancho, chini ang phyon donon je benung kau salemon e poro, ang phyon donon je sao je bini against sake, Dongur te bini against kau sake defamation case dine. Defamation case ke haksa masi. Brum song, Tipram song, Chakmam song, jokon no question arise kena Tipra hawa really inka ye. Nung bro tone abani no sitto se green dan. Arami body ke nini mistake to bono ko seladi, chini mistake no bo chung ko selanai, Dongur te bini chief editing na bar bono sao.
nini je keha bro bolong ya kure bolong mayo himba nungbo AI hinje bro no bukas namo nini full video cho download kelar mato nung ya gua abono jeno time ko nung abono order card khemo abu to chungsi abone chini public je chini ti prasar abone manela me tini debor ma riang jomatia molsom kaiping rupini chini sarati prawo joto 19 tribe chini 20 tribe ti prasaro joto ek tini chini sarati prawo chum bondo khiu ti prasan ne mai thene ba pando abone ni seno dongo tv channel bekini anchor khepmai je bekini ti saus to nini odika tini ti prasak mani mai the abone sadi ti prasak mani karono tini lama maka so abone sadi nongle beke brubu sungriang chakma tirpale bangladesh ni phairo pongphai ni sapmai ingero tirpale main spot nung ma porichoy rin naimi mas phobes pono chono baler rin naimi arami bono ma masai nai chini dungu tibni chief editing nang kabowo ese tiprasang ya chomphano no hamyo o tiprasang ngmodino chono matre oyak sangsa request kiyo jodi bono withdraw khia inke numbo AI ki samo bai amra no masao amno ba AI hinwai so tongano bo chini NDC ba boto amphayong dananjay tongo ang tongo tini jang mahicharam tongo chung kintu south tipani AI nini moteo chono mo AI khenai khedi kintu chono AI ya chono blok de ma tong chung mo so dukho dawo jebodi ke kaung sa mo chung joto tiprasam e sa to bodewa ke no khnai mogno bo bangladesh ni sarai o chini rupri no bo bangladesh ni sari ne pore ke ma ipias thamni nami triprawo tek tangke beini busong beini do phasi chono bangladesh himma bai bukhana wo tini kinong se chono tipasa no se bangladesh in khawi tumsi please obna no map sana nang nai joto tipasa ni buskango no tipasa ni channel we samutang ma nin channel tai butor to chono no so khena na ya tobe oma haite diplomacy path haite belaka hambai sing tini phaiman jakha chini Bichandra Monuo ching joto pal khai ching decision nakha je tini dinungka strike civil society ni bisingte chini tiprasani dabi no mannani bagai ching joto pal khai bono support khai civil society rona support khai tini santir bazar thung sabromung thung monung thung joto pal khai ching strike no ching সমর্থন khai samung khlai tongo ebong chini ata horenbo bini area go kabangma jaga go norok nukhana tini bazar rogo strike no mani ronani bagai bo samung khlaika chini yang brother Donanjay bo bobo bini area je tongnai sung prottekta area go strike no toyei sung joto besto tini angbo tini Agartala thangka kisa je jaga go protest choli tongo jaga thangai sung manjak laika obai kino chini tiprasani যে কোনো মুভমেন্ট উনকাই চিন তঙ্গু কিন্তু আজকে দমগর টিভি চিনি তিপ্রাসা বস হাউ তিপ্রাসা সঙ্গে কি তিপ্রাসায়া দেবা রিয়াং ব্রুকে তিপ্রাসায়া দেবা তিপ্রা রকে তিপ্রাসায়া দেবা চাকমা রকে তিপ্রাসায়া দেবা ইনকে তিনি দমগর টিভি নি যে তামসংকম সামেলি জমাতিয়া বিনি খুকতে जों नुखा যে ব্রু তিপ্রা চাকমা ব্রগ নাকি তিপ্রা হাওয়া মকল কাই নাই তং ইন্ডিয়ান সিটিজেন লানানি বাগৈ বা ইন্ডিয়ান সিটিজেন না ফাইউনি তাম প্রমাণ তুং বিনিয়র যে রিয়াং রক চিনি তিপ্রা রক চাকমা রক তিপ্রা রাজ্য ফাইমান বিনিয়র তাম প্রমাণ তুং অবাহিকে যে মিসগাইড খালাই চিনি তিপ্রা সাবাই তিপ্রা সানো যে ওয়ালাই রনা নাইমানি অব বেলাইখেনো চাইয়া जों दासिमबो सालायका जे दंगर टीवी नि चीफ एडिटर फानंथुं बा जे दंनाय दंगर टीवी नि चैनल नि मालिक बो बुसकांगो फायै बो बिनि भुल न गसि फायदि ओंखाय जों तिप्रा साबै जों बनो माफ खालायो मानाय किन्तु जदि तारपरबो जदि एआई बा विभिन्न रकम कक साकांकाय बा केस खाइनाय रो हुंकांकाय प्रत्येकटा तिप्रा सा चिनि तिप्रा रक रियां रक चिनि चाकमा रक प्रत्येकटा बरक निनियर कयटा एप्लिकेशन सगैनाय नङाबो साइमांलाक आबनो ननो जों रिक्वेस्टलि बाबे साइ दंगो गोजान के साइ दंगो नोंबो एज ए तिप्रा सांगै नों नायदि ताबक जे नों अबाहायके सामानि अबनो नों रसाय नों गोजान क्लाइनिनि जे बुलुंमानि
slip of tongue mani abono nung sawi nini channel nung salok di sin kuno apoti kre kintu sini tiprasa ongoi je tamna sini riang sini chakma tin tiprane por omahai akromon nung boddo khaidi ebong nung sikar khaidi je ongmani ongoi thangka abo map sandi engkai jeng norono map khairunai abono sawi jotona hambai video nubainai belai kha khamjak and dukho nanglaijak bini bagai जों जतो हग्रा जाग्रा रक जों जे लिडार्स रक जों जतो मिलियै कायसा जों जे रियां एन्ड त्रिपुरा विशेष करे जों तिनिबो जायो कायसा सिकन सा प्रेस मिट मा खायखा जे तिनी जों जे नुगमानि नों को आबो बेलाय बोखा खामजांनाय बा दुखु नांजांनायखौ तांगै होनमाले तिनि जों कायसा पुरा फुल भिडिअ बनायनायखा एबा शॉर्टेज वीडियो बो सुननायखा जेहो जागाव काहमा के साजाक दंगो जे ब्रु चाकमा त्रिपुरा जे ओ हावो ओ हानि बरगया बांलादेशी नि बरग ओ हावो फायै बरग सुबुंनि दंबायखा होनै जे सामाने आबुनो नुगैनाय जों बोखा दुखु नांनाय जों गानदेन खायनो जों कायसा ओ जागाव मा आसुगो जों नुखा थांनाय को सालो चीनी त्रिपुरा राज्यनि चीफ मिनिस्टर मानिक साहा वो साक से बांग्लादेशी अंगों से तिनी हजाग्री प्रोग्रामों से वो तिनी ओको रियांग रोक बांग्लादेशी में साई थंका बिनी परे बोते वो तिनी वो ते हाई नो हाई ते वैसा साजाका ब्रो चांगमा त्रिपुरा नहीं नहीं कि तरह के कैसा सीनी जे त्रिपुरा सारों नो कि बहुमुती टारगेट खाई जागी तंग त्रिपुरा राज्य बहुत पोजीशन बहुत जगह उठाना नहीं तंग वो कंडीशन थांना नायतों आबो से जों सिना मुसुगो हाइसे तिनी कायसा न्यूज चैनल बाय कायसा कम्युनिटी नि साकावो एरें कक सिलचर जागो लासिमुं फुनुक जागो अपमान फुनुक जागो आबो सिनी बागै बेलाय माने चिकन कक या कतर कक खाइसे आं एकटु परे आबो ओ दांगुर टीवी नि उनार बायबो कक साका जे ओ क्लिप्स बुमतै उल्टा ओ जेकब दमग्रुइ से कक सावो आं बोनो सागा जे कायसा न्यूज नंगमाने आबो ताम बागै आतिके खयखाने आं सोंमासे बो सावो जे जुति दांगो टीवी नि एगेन्स्ट जुति कक साका आंके डिफर्मेशन केस रुनाय हिनि साव नों कय जना त्रिपुरा कम्युनिटी कय जना रियां नले नों जेला दाय मानायबा डिफर्मेशन केस रुबय दांगो टीवी नि बुसुकटुकु खमता अंखा जे कायसा कम्युनिटी न नों याक्सि सुरसाय कक सानानि साबो नोना आसो पावर रबा साबो आसो खमता रबा आबुनि जवाब रुना नांनाय हायसे नों कायसा पेज सुइ रुनाय जे आबो दांगो टीवी नि एआई सनामै बाक्सा बरक भिडिअ खायनाय रुमाबाय आबो एपोलॉजी अंगिया हायसे नों ओपेनलि जुति निनि बुल हंगांगाय नों ओपेनलि आबो निनि बुल गसिना नांगो नों बुल गसिना सां कायसा कम्युनिटी नो अपमान रइ दे नों बुल गसिनाय आबो दे निनि सिखा आबो दे निनि न्यूज चैनल नि सामुं आबो तो निनि सामुं याबले नों साक सांगसा तिप्रसानि बागै से दांगो टीवी नि तिप्रसानि बागै हंगाके नों बाहायके दिनि आबाय भिडिअ सामुं इमानबा जों फुल भिडिअ बो नायनायखा जों बार नायखा फुल भिडिअ नाय माने परेसे ओ डिसिजन जों तिनि लाना नांगौ हायसे जों तिनि जतन पाल बाक्साके हायाके तो जों लागला खामो जों तिनि आमहाय स्टेप लाना बो नांगला खामो जुति दांगुर टीवी जुति बो निजुनो सागनो जुति तिप्रसानि वानसों नाकाय जों तो ओ हानि इंडियन ओ तिप्रा हानि बुसा जों ओ तिप्रानि सिटिजेन हनै जों तो प्रुफ रइनो दंगो नों दांगो टीवी कि बांग्लादेशी दालालिया आबो नों प्रुफ रदि हायसे नों प्रुफ रुना नांनाय आबुनि जवाब नों रुना नांनाय बुसक रां मोनखाबा नों तिप्रा सारना आसो तिनि नों डिवाइडेड रुल पलिसिस नामैतं बुसक रांबाय नों सागना फालकाबा बुसक रांबाय नों तिनि तिप्रा सारना आसो अपमान नांगैतंबा साबो अधिकार रुनो साबो रायजुबा तिप्रा सारना आबायके सानानै आबु नुनो तो केबो रियानाबले नोंबो तो कायसा कम्युनिटी नि कायसा फदानि नोंबो कायसा तिप्रा सानो नोंबो खबजागाय दंनाबले के नों खरचा तिप्रा सातो नों बाहायके तिप्रा साबाय तिप्रा सानो हट नायबा आबु दिनि न्यूज चैनल नि सामु आबुदिनी दायित्व आबुदिनी कर्तव्य आबुदिनी तिप्रसना हामजानाय तिनी रियां ब्रु बार खायजां माने परे तिनी त्रिपुरा रकबो खायजाका बिनि परे तै कम्युनिटी फायफायानो तिनी मक फायानो निनी जमातिया फायानो देबबुरमा फायानो कलय फायानो रांखल फायानो सब 19टा दफानो बांग्लादेशी नामै खिबिसिरि हायसे आबो हायकेनो नरक चिनी तिप्रसा बिसिङनो जुद्ध फनाङै रसिनाय हट फनाङै रसिनाय हायसे आबो हायके खायमानै न इमिजिएटली बन्द खायनियंथं हायाके
ও সাউথনি সিমি অল ত্রিপুরা জবা কত চলে নাই जों सिरिं सिरिं तंगलांग इबारो जुति जिनि साकाओ जुति आबो हाइके कक सिलजागै तंगो हंका हंकाय जों बो खरकसाव हानि बोसा अंगै जोनो ताम बागै अपमान फुनुजा ताम बागै टारगेट फुनुजा आबुनि जवाब से जों नायो आबुनि जवाब जोनो आबुनि क्लियरिफाइ जोनो रुना नांनाय दांगो टीवी नि उनाब जेकब देबबर्मा एतेओ जे सानाय खरकसा बुरै एंकार सेमोली जमातिया मंगै खरकसा जे एंकर गरक खरंनाय आबुनि जवाब जोनो रुना नांनाय हाइसे आबुनि बागै जों जवाब नांगो आबुनि दाकिनो सल्यूशन रुनांतो हायाखे जों जवाब कटर अखरनाय आबुनि बागै जों रेडी तिनिनि बिसिंगनो जों डिसिजन लानाय एन तिनिनि बिसिंगनो जों बुसुतुको तामखाय माननाय आबुनि बागै जों तयार तिनि हरनो जों डिसिजन लानाय আছে